Bago. Pogi ng bagong Honda Click ko. Yan ang bagong Honda Click, no. Angas. Pogi. Tips. Ganda, no. Pogi puta. Tanggalin mo yung Honda Philippines. Pogi. Boss, magkano ang monthly nito? 4,410. Togi na. Ayos din. 5,000. 4,400. Ganda, no? Pogi rin. Ilang piraso lang nilabas na ganyan? 50 lang din. 3 piraso na lang ito sa amin, sir. Hindi na sila magre-release. 5,000 ang down payment. 5,000 down payment. 4,000, sir. 4,000 down payment. Opo. Tapos ang monthly. Yung down payment niya, sir, 5,000. Yung monthly niya, 4,400. Oh. Sa 3 years. Sa 2 years, sir, 5,600. Lalas pa siya ng 200. Pwede na, no? Ganda. So, sige boss, thank you.